हेलो पिला माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने मु तुमरो पूर्व क्लास रे देशज शब्द एवं वैदेशिक शब्द सारी सारी ठीक अच्छे। आ वैदेशिक शब्दर मु आरबी शब्द सारी देछि। तो चलो आज आम देखा वैदेशिक शब्दर फारसी शब्द। तो पिला माने देखो आकु बहुत सारा शब्द अच्छी, तो आकु घोषिकी कदापि तुम्हें माने मन रखिपार ना। तो चलो आकु आम गोटे सहज ट्रिक मध्यम बा गप मध्यम मन रखा। तो चलो तो पिला माने देख फारसी शब्द कौन ना अंगूर। देखिपार ये अंगूर फारसी शब्द कौन अंगूर। एमती मन रख जे लंगूर हाथ में कौन अच्छी अंगूर, कौन अच्छी अंगूर। ठीक अच्छे मन रही। तो अंगूर गोटे कौ शब्द फारसी शब्द। ठीक अच्छे आ से लंगूर कुआड़ू आई ना फारसी रू आसी लंगूर हाथ में कौन अच्छी अंगूर। तो अंगूर गोटे फारसी शब्द मन रहा। तापर कौन है ना से अंगूर खाईकी तार अंदाज बदली गला। कार लंगूर अंदाज बदली गला। ठीक अच्छे हाँ आउ सी कौन आजाद हेबापाई आवाज देला। कहला मत कौन आजाद कर दियो कहीं से लंगूर गोटे जेल भितर रखा जाइथिला। तो से सी आजाद होगापाई आवाज देला। बुझीपारच। तो और मन रहा फास्ट कहली कौन ना लंगूर हाथ में अंगूर अच्छी ना अंगूर खाई अंदाज बदली गला। तापर से आजाद होगापाई कौन देला ना आवाज देला। मन रहा तापर सी कौच मो तापर ताको अंगूर आउरी देले। तापर सी कौच मो कौन ना अंगूर आमदानी कर। आमदानी माने जानीपारच है ना आमदानी रप्तानी। तो मो कौन अंगूर आमदानी कर। तो आमदानी गोटे कौन फारसी शब्द। तापर यह देखी से जेल रे थिबा लोक मैंने सब कबला हो गले। एमती भी मन रखिए काबा हो गले। ठीक अच्छे तो आउ थे कहीदिए मु ना प्रथम लंगूर थिला। तो लंगूर हाथ में अंगूर थिला से अंगूर खाई अंदाज बदली गला। ठीक अच्छे तापर सी आजाद होगापाई कौन देला आवाज देला। कहला मते कौन कर ना आजाद कर आ मो अंगूर आमदानी कर। तो ये एगुड़ा सब कौन गोटे गोटे फारसी शब्द। तापर ताहा देखी समस्ते कबला हो गले। बुझीपारच पिलाने ये देखिपारुथब तुम्हें कौन अच्छी ना ना कलम कौन अच्छी कलम। बुझीपारच आउ कागज। ठीक अच्छे कलम आनिला है ना कागज रे लेखिला किए से लंगूर लेखिला। आउ सी कौन पिंधि ना कामिज पिंधि आउ कौन पिंधि कुर्ता पिंधि कामिज आउ कुर्ता। तो मन रहा करे तो सी कौन आनला कलम आनिला कौड़ी लेखिला कागज रे लेखिला पिंधि कौन कामिज। बुझीपारच तापर कौन हो कुर्ता। बुझीपारच आ से जो कुर्ता पिंधि से करज करके पिंधि केमती पिंधि करज करके पिंधि। बुझीपारच केमती पिंधि ना करज करके आ सेड़ा भी आनी केमती करज कर किस्ती रे। देख पैसा नहीं किंतु एपटे कहूँ मो अंगूर खाइबी। तो बुझीपारच तो करज करके पिंधि आ किस्ती रे आनी आउ ए जो पैसा ता पाखे जमा भी नाही। बुझीपारच किंतु एड़ी देख ना जिते किस्ती तो कर देछि किस्ती तो सुझिया को पड़ो है ना। किस्ती सुझिया सी कौन कर ना से लंगूरटा कुस्ती कर कौन कर कुस्ती कर। तो मन रहा पिलाने तो कौन ना कलम आनिला कागज रे लेखिला पिंधि कमीज आउ कौन कुर्ता है ना। से गुड़ाक करज करके पिंधि परा आ किस्ती रे नहीं आसी। बुझीपार किस्ती सुझियापाई कुस्ती करा पड़ू। मन रहा तापर भाविला केते दिन मुझे कुस्ती करी ना किसी से ना उपाय पांचला। तापर गोटे खजणार खबर ताकू मिलला ना गोटे जगह खजना अच्छी बोली ताऊ कौन मिलला खबर मिलला। तो ये देखिपार खजना गोटे फारसी शब्द खबर गोटे फारसी शब्द। तापर सी कौन है ना शीघ्र शीघ्र खाना खाई कि ना खातार सबू तार डायग्राम करदेला जे खजनाटा कौ जगह अच्छी केमिति अच्छी खातार करदेला। तो मन रहा आउ थे कहीदिए देख ना ताकू कौन सी पाइला ना ये से खजना खबर पाइला आ शीघ्र खाना खाई देकी से खातार डायग्राम कला। तापर जिते गला से जगह को देखला से खजना नाई। तापर लंगूर कौन होगा ना खपा हो गला खपा हो गला ताकू बका बना दे। तो तापर कौन है ताकू ना बका किए बन ना गोटे गरीब लोकटे बन गोटे गरीब लोकटे बन। ठीक अच्छे तापर ताकू कौन करागला ना पुणी थरे गिरफ करागला। बुझीपारच पुणी थरे गिरफ करागला से लंगूर को। तापर से कौन होगला ना खान समा ही धीरे रहा आ गुमास्ता ही रहा से लंगूर आ गुमान मारी रहा। कौन मारी रहा गुमान मारी रहा। बुझीपारच ना कौन मारी रहा गुमान मारी रहा। आउ थे कहीदिए ना से कौन ना आमर खजना खबर पाइला है ना
ଖାନା ଖାଇଲା ତାପରେ ଖାତାରେ ତା ଡାଇଗ୍ରାମ କଲା କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଇଠି କିଛି ନଥିଲା ସେଠି ଆସି ଖପା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେ କ'ଣ ନା ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ କହିଥିଲା ତ ଗରିବ ଲୋକ ହଁ କହିଦେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଲଙ୍ଗୁରଟା ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗିରଫ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାନସମା ରହିଲା ଆଉ ଗୁମାସ୍ତା ହେଇ ରହିଲା ଆଉ ଗୁମାନ ହେଇ ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ଗୁମାସ୍ତା ହେଇ ରହିଲା ମାନେ କିଛି କାହାକୁ କହିଲାନି ଗୁମାନ ହେଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ନା ଇଏ ଗଲା ଲଙ୍ଗୋରର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚପରାଶି ଅଛି କିଏ ଅଛି ଚପରାଶି ଅଛି ଆଉ ଚପରାଶି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି ନା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚପରାଶି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ସିଏ ଚାଲାକରେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ ନା ସବୁ ଚିଜ୍ ନେଇଯାଉଛି ମାନେ ଚୋର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଚପରାଶି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି ଚାଲାକରେ ସବୁ ଚିଜ୍ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଚପରାଶିକୁ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାର୍ ଦେଖିଦେଲେ ଚପରାଶି হয় ନା ଚପରାଶିକୁ ନା କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ସାର୍ ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଚାବୁକରେ ବାଡ଼ିଲେ। କେଉଁଠି ବାଡ଼ିଲେ ଚାବୁକରେ ବାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଜଖମ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଏମିତି ହଁ ଏଇ ଜ୍ୱର ତ ଅଲଗା ତଥାପି ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଜାହାଜରେ ବସେଇକି ସିଏ ପଳେଇଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ ମଜା ଆସିଗଲା ନା। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଲଙ୍ଗୁର ଥିଲା ତା ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇକି ତାର କ'ଣ ବଦଳିଗଲା ଅନ୍ଦାଜ ବଦଳିଗଲା ହଁ ନା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ନା ଆଜାଦ ହେବା ପାଇଁ ଆୱାଜ ଦେଲା କାହିଁକି ନା ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହଁ ନା ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ନା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁର ଆମଦାନୀ କର। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଜେଲ୍ ବାଲା କବଲା ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ କ'ଣ ଆଣିଲା କଲମ ଆଣିଲା ତାପରେ କ'ଣ ଆଣିଲା ନା କାଗଜରେ ଲେଖିଲା ଯେ କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ମୋତେ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିକି ଦିଅ। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କରଜ କରିକି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ କିସ୍ତି ସବୁ ସୁଝୁଥିଲା ଆଉ କିସ୍ତି କିପରି ସୁଝୁଥିଲା କୁସ୍ତି କରିକି। ତାପରେ ଭାବିଲା କେତେ ଦିନ ମୁଁ କୁସ୍ତି କରିକି ଏଇଭଳିଆ ସୁଝିବି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଖଜଣା ଖବର ମିଳିଲା ଆଉ ସିଏ ଖାନା ଖାଇକି କ'ଣ ନା ଖାତାରେ ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ଖଜଣା ନାହିଁ ସିଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଖପା ଆଉ ତାକୁ ଏ ଖବର କିଏ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ଆଉ ସେ ଲଙ୍ଗୁରକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସେ ଖାନସମା ହେଇ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁମାସ୍ତା ମାରି ରହିଲା ଆଉ ଗୁମାନ ହେଇ ରହିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ରେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଚପରାଶିଟିଏ ଅଛି ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାର୍ ନା ସିଏ ଚାଲାକରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଉଛି ଚୋର କରିକି। ତ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଚାବୁକରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାକୁ ଜଖମ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆଉ ସେ ଜାହାଜରେ ବସି ପଳେଇଲା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।